Jackson, Iggy Culture. I'm alone, la la baba. Iggy here. Analnya dono chinihule. Inam baladam. Ali gunyam, ali kunyam, ikorobia bali sheno. Bala anjo hu pen o mi on le kowe ye lele okomi ko le kawe ye ndoni chinu enyamri ukenya ogbaji ale anu tijilele agba tv anu ye lele awuro le tire awuro le kai wuru Igede culture class rigele kai ga poho nyo ligede ware ga ka tonu kai ka wura nyi ile kiji nye balongo kela ole kuro ho nyo ligede kika ya juija vole kuro pepe nyamu ho nya ligede eti juale ke hayeye ekela ti juale kali chenewe ye ke nyi ha wakaka ile anya iti kavu ke ho ewe kai ka bale ye nya ile kai ti we beshikite hayeye kiro ho nyo ligede ole kochela ole koka poligede kelai koka rongo ole koka yuligede dode eye le fnya ji yeye kaiwe pita erejile le anya iti ka ho kai ga pe ho ewe terepe o wa rongo le ka woro nya ole kai woro Igede culture class banga ji ushobanya mule ale aiwe ka yela ushobanya egbeju ole kai woro nya omu dudu ko Ligede ka nota ole odeka iye ti rumo dudu ole ko Ligede ka nota ole odeka sex outside the roof iye ti rumo dudu o wa rongo ole kaiwe ka ja lele o ka tere parele o alem ka yongo le kai paware alele ko weka yele balokela ujoba nyungo dudu ko Ligede ka nota ole odeka ka e anoro kide ka mu tere pare ahe Abba TV, Jackson, Iggy Culture. Anora baterekpe enyamri ogbaji ukenya jabulem ya juni ne we aliche na woro mi Mr UK anochi no nya ole jabule kam ya juni ne ori Igede culture class jabule kanu je ne we egbejunye la ola letiri omu odudu ko Ligede ka nota ole odeka aijalangi miye elekewe ka yela ujobanya nyebejunye la olale angewa mweka ya junue ineka kong hoye kawari ailongo hoye jam balai agba TV ongo hoye ole kowe ka yela usho banye bejunye la olale ole kai wurunya ongodudu ko Ligede ka nota ole odeka ori aibanyai Mr Abinya Peter ridefa ole kuva ojo nya adum owa oyi council ward ori council ward Nyobi local government area ni Benue state ni aibanya ole hopa va ubefo le keurunyi LGEA pilot primary school ojo eka in 1997 ohopa va a secondary school ole keurunyi St Joseph owa obarike to eka 2002 ohopa vubefo gbegbele oleke urun Federal University of Agriculture eka ni 2015 aiba olewe hukuro lele owa Lagos a company oleke urun City High Group of Companies uronga olekura rangeleki kepa association ole wariwode ole association oleke urun Igede Rebirth League aiba ole jambalai lele studio Agba TV lele owarongo le kowaka yela hoye uyoba nyumo dudu ko Ligede ka nota ole odeka efunya ngochi no nya ole kai ru Igede culture class le aiba ora balomelo mesa anjobe ora ba Agba TV javole kai ya junine obai kaka yela ushobanya umo dudu ka Ligede ka nota ole odeka orinye ole ka damanyi ya nyichi gogoju
javole kivu chike gojo bala javole kola opepe nyamu aitito kaile kajele umududu kai wo me ke akawari keke yele balokela ji ujoba nyamu le hoye obam kaka domu cha alenyae angele hu pempen kewe ya agba tv ale niga ka kenya Bahal mana madam. ebicha Anali kiri nyadam. Jino benyano hu. Ja boleh kau ni lah yang nombor apa nomia. Nyamari abinya pizza abinya le. Bojo nyala tu. Uri Tasword. Obi local government. Lelem dia mi Lagos. Na hukuro. Aku mepianu menya. Awurum le wurum. Noka yele pinyo ya banyalele. Ibu nyele ala kayale. Aligede no taulo di kori gogo. Ohun odudu ka aligede foka no taulo di. Aligede mela o cheri ma ono taule o ringi ole kuda don la aligede chijo e meka ho kele ka o henya aligede ole ke mela o lo henyo pengpeng o he cheri ni o mi onu ni mi o chirika aligede mi onu ni ori o re aya ho leka la ro leka aka pia banya leka kura anu hoini odo mu hoini kem oligogo akolo aka hodihi chai no ale ai menu aligede menu nyori onwo le ki ya ole lala i traditional aligede jabulo ho aligede igi okeya yo fi benu no ya ole ha ke ora anya ho baloro oke chigo buja wa kem oho aligede amela nyori aga ti abanya olele jadi nyo wale and aligede trimi imi onu nyori ke wa ngedo mu ya ole yewe de badom ka pe banya lode odi ka oli gogo angele kido ya le hu pempen wewe iga no emi onu nyoka no ta lode ka o we pepe do henya ligede o we pepe do nyo ligede o ka pe duro no bi ware wo pe so aligede no do kokon ka nto welewe mieke nyole ka kai ya nyori ohoho ni ligede nyi mi onu jo oligede oka no to nyi odi kaka we iye ti panga ati rongo le koka ho o ka ko leyin ho o hinya he jago le ku hinyo he jo e funya he o kola nyele kori onwo nyole ko ko likile ko o pe hinya lo we kan kanu no ta lo de o ri ayaka o pa ju o toka Uda ajui ohoye uri adoro ko peturu otoka wari ori ajui ati mi yaka ami ya do de ka efunya do lojo we o pigu o ka dudu ori ami yaka ori amoni re yodo mu da nla do mu yaho balororo ani yanka gbu dawe onwo le ko helewewe ko ti ya hopo omo yin nile ori ko yaka onyin yamu ka gbu onyo ka wu jine o ka wo ni jine onyo lo jelele ka we ni onyo lo jelele kalale wa ko wo onyo we ami yaka be ka yin mi hule ahwa da le duro aka bu nge mieke iye ti ro ngo le ko we gbo ngenye me o henya ligede eli nyu henya ligede wa ti ran wa we apang we ka ligede mbela ki ya yore kenye pa ere wa me agreement ole ka ligede la bala pa yo henya ri wa ka helo no jole le ka e mo la to nyo lo de ka e mo la telefe fa ka iyo ika iwe ahụ ya ole nọtaka ahụ la ya ole ka ka pie onye no nyang liwe ko ni ole nka ko ya aha be ole le ewele ala pe ile orori nyale ayawe nyori ori kon yin no to yin odehe ton ole ka ko yahu balon lu ya ole ka o apanka wo ori apani wo o ka wo vule doro ati yawe yin eji ole ko ka ho da ti sha doro ojo le ojo nga doro le orun ni ku
o po ma yakaka o record dunga duru o kaka yaka ti ala nyoreke ni ka won that is here duru ini eji ole ko ka o ka ya ho nyi ko ka hang nyogang nya ngo de funa enyogang gaka jabulanka ho nyi that is here duru o mo kelo le eji ole ko ka pa ujo ba nyo nyi duru ado ngo ka o ka ngo ka o la gba o ka ko ngi ka de nyoreke all them ho vale adanga ni kura adanga ni dia ije pe ya bo ka oho nya ni kedili ika to mule ka de dura mka we mo a o ti we lo pe yin kaka oli gunya mi ya le okay o kaka ijo fa igede ya nyori onyi chowele onya yan anwo nyoru la lo ko mu nya wa je hinyo nya ja chewu yo o ko le ko ye lo efa iya nyori nya ni ya ke ngie o nya pang nya ka onye daka o wa le te la we o mo didu mwetu o ri kiki o ri nyi eji o le ko ka hoda ti sia doro o ya jo nyi ka mwetu wa ele taji o ri ko ka du ya onyi o ri o ka du ya du ya efa le ojigijigi le umanyaka mo kelo dati se doro nje kale ngodudu mwetu wa ele doro aria onwaleka okala punishment nyamu gogo awe apang oyang la emo nyu roja chewu ahinyang o resign yore ke odon kari warning o le ko ngala henu mule ale ohinyale kede jele o le ala do ngala je pe ja bole ko tunyale kede karun nya ya ide gbadan oni pele o le adan ala report gbadan kadan igban kede oke ki yo go pe ide hoye nyale kede oke chinido ala edoro ka bakaka but ko da ke fa ayeke ni oyinu anya lele inge ni ja happen ka ikele edoro ka wa we Orumaro ye gbenya anole nya jabule kanu kai we ya ohun dudu ko ligede ka nota ole odeka arelele kai we ya le no le kai tetai banya ipita welele o wele chefige oyeke ni ohenyo ligede nyefa ohenyo ligede chigogoju alo nota ole o ti ya eke ine ko ngenge henye ka nota ole nyange wa nyika ya ole ni onwa aka roru le oyahu nye lomu onwo nyika yahu ka le aroru ka akale noto nyang le onyang onoto le nka o record dom ka lenyi o ka lenyi o de ka inyarelele kai we yale nwe ka mimi te lokela wo usho banya nyongo javo le ko nyika vu ko nyika to ho wepe to pe onwo na mti we ya inyoreke o riko nginyi noto nginyi odehe anyo te we ka vu koka la igu le adoro ole ka panwe ka paware we ganyam anyo te aka vu lo shi lo mu o ri to lo mo ka ton le ogo ole gede mionu talo dika uro hoye ko ya ti hoyini omo lo ra oka gogo we gbeju hin kene akaka ya baglaba we ka kune gbeju kange pe le kiri ala pan ika kune gbeju ika chini do atuka okay aka gujo ale ka kune gbeju omo dudu kale ge ti menu do kamni le awon la ho we duka ka ye ka ni ho ni ka de ke o ra ho ni le adola bolo no bi le ala ali ge de wo yen solution ide that no wale I advise now le no le ke aka ho ni ka kura ho ni ani kele ka oni kini chini dole yete mile omiko achebele ake fanya nka no ka yaho e ka ko ngo we ni ka no tangini odehe le e record nyang do abala pangle onge di jiduka omuduka poligidifa mulekanya kakawe okay ineka kaiwe ka jeke line
opanya nyongo le ko we holele efunya lo nota odi ojabam kai ka wuro mu ho enyai ongo le kawa ka yele balelo kela ujo banya nyigbejinye lo la lo le kuro nota olodi chaji ichenelele nje orika alichene ijam ho javole ko ho nyuligide ya uyo banya lo nota odi pum ko alichenelele alichenele lume nota olodi nya weme loja alichenele lume olekewe nota olodi kiti je yeke nyiri gogo ka anga ejo aje ko anga ejo aje ka anga lume jo oleke ma ma faka ijinyure ke onota ole panga odi nyiri gogo ka ka oticha pe ada yaju aka le anyi tewe ka ho o werele ala kalo le kai we ka yela usho banyamule inenyo wa awe ka ronya aya hi kele ko de kai ka yomo ma we ho de we o kai tere pele ai ka yomo ho yi nyai o le ko wa ka yela usho banya aulo no tai aro ke ge ka TV, projecting Igiri culture. Another about rekpe enyem rukenyo bajija bolanje anyway Ikorobia ka room Mr. UK. A program no was series Igiri culture class. Ebejinyelele ka tile yela yoba mu ale ori ohun odudu ko ligede ka nota onkela odika. O are bejinyelele le javolum ti ajuni ni nyori aiwe la ni miye iwe aro lale ongo ho etileri aibanya abinya Peter ongo ho yi ri Mr. Leonard Agwe ri aibai oleko hopa v primary school oleke royin LGEA primary school o wa itakpa ito ohopa v secondary school oleke royin St. Mark Ogbodom ito ohopa v ubefo oleke royin Pefti Film Academy. Wani Army Lagos. Rebo leka ko rule bejunya ogadanya a Wise Child Vision bala notable film production. Ongo le panga ko ho film nya e oleke oronya ipinu nya legu o waiwe yela orole o jam agba TV lele o wati rongo le ko waka yela ushobanya omu odudu ko ligede ka nota ole odeka urongo ole kwa ka yela uyo banyamunyi aiba ora bas ole keja tuka ora ba ye elele kai we ye nene ka we feji jabule ka kai ye jwale nya uria omodudu ko ligede ka nota ole odika aiba nya le Mr. Peter abenya uyela uyo banyamu chefe die otewe bam kaka ya vupa nyali chene ali chene lele etika honye we le tika honye kaka orikiti tika honye iye atira ngeje ole kaiwe pa jenyure ke alichenelele ka nota olodi le ka nota olodi ka le anyeta ka bu jenyure ke ohoho we panga ogbukam le ewe ho kenya kela ewe amopinigede Obalaga. Ine katika ya oba maka dono challenge ya ka ya yilonjo ani ni panyo le kam ya njoele eka oeka shi ba okele tuka we ka ya njale aya jani ka wo mele weni ana lenya njino bele njiri pe hanu ala ya lo me ajem pe okay alem tin mala well ya ni etijudu ka ko ligede no taule odi ka ka etijudu don o hakke ga no taule odi ka Obalaga oka onyi mioni nu de yole ola imian ole ka odi uno otela aimian ole ko pagbe onwo le ka ya ngenye lo mejeka awe ali tene yola lori eke ojiga la ye lale okay ma ojiga ka ohi ye la jo ti gbe la imian o pe keji gbe o pe yin ba imian gbe o ka nyonyonyo yin odege o ka nya pan
ukole ka panjo opini dede ki Christianity long leka ohi ala gbe bupola le but ayola lori ojiga Daniel dun aimianku ega mega ole ko hi imi onujuka oja hojeraka o dudum yanye ale ukowa ala adani lihi ele ewuru nihi kika yela tolotoro ko bokoro iye titi duki ju onuhi onwo le ko wa gba awe isa elotoro iye ni bonu iye ahwo iyela oti wote kokoro now enyenye akpan ala okole ko ligede dua ohe nwale kale ohe bowe bagbia enyenye now egogo oye banokela olekeje akpan tererererere we ochaji no ka gbe yin just like jaboleke bible la ori aye opanga onwo le ka akpan fa bale onwo le bible fa ori aye oye yo lo se olega now immorality banga ole ko alubeke wo sexual immorality banga a bible for o wa la leke apan la fa bupanyamo enyenyele okay now oligede yo nyole ke ahonyonjo kanwa fegege leka o tela ka noto nyenyika kanwa po aya holeka atela ka noto nyenyika and aho oleka no ka noto nile anwu yaho wewe nyenyele o tela ka chihidua ubuye bunyan now bible yeke ahunye noto nyenye oleka kuri aya oleka leka ahunye nota hunyo nyenyeka iwe hu iya pan inyenye iya daily nya inyenye yes no leke okowe Christianity long repo ai ka pe Bible I jabole ke Bible ya leka ai ka pa hopro leka adeyowe so now akpan ai dalan banga olika yo ye ai mian ole kofa do ayo no lo vu pan la lojiga so ola lo le bo nyobi but I mian ole ka akpan efa onwo wa yin ni yu onwo lo ti la kai ka fa ele now I wa ye la ni titutu kai nota oche na oli gede fa no ni na to ale odihika now ahopanga awinu ehi ajenori alefadua ichenwa kam alegwileji ni aye ebe klawa kam adelefadua lubejua anwa nyoka konyanwe ko da ajenori o da po kefa dan le oro mo ide jawa hoka adeka po kefa aw te jenori oro o shideji ati dudu kawa ateje atepe kowa ko ri adomo leka koleka gbanlongere olamala o mo bi ni gede ko ri aleka kai gbogbo yan ka wu logbe ode apangaru o ri awu logbo di o wu logbe ni apangaru now iye ti dudu ka pan longere ko wa bo le ko wo mi onugo o mi odiju yan anu ko wa yin ni an egba ite pele ro otwa okoro ugo wa longere o de ko mi leko oju okoro da lewe ma olongere la lo li ne kaka ugo wa an ye buela balalo wa ija bole keka vudo gbaka now coming to ijenelele kori kanoto ninu de dale apan ga unwe yes otela lo li ne kaka yin okay ola jabu loka la ni kaka yin to ko wa kori apa ni ru ala ya keka ala apobaka odomo no gbanyenye vogun eteji
Okay, I got KG. Hinya aloma we igele ko January aloma huji. Wo wa ka gunwe teji ukiri le. Ukiri he. A mileji kitokpo awa ya du onye ga ko mi on January ke agbo ado ye na pa. Okay. Hey ma mieke o gweteji owe. O ti ru panya no to nyangodi kemle lori apo enya ya pa hu pen bo to no to nyan balo ogbo hinyamule aho olopa agaga dukwa le agbojigia ni ewo ole ka won ni le o ni sadinya aho ka lan le ayin eru nyanga ha. Okay. We are going to go ka won ni mi le apa inyi chenelele aiti e ka vu hani ka we ka je javole ka ko we vu strike olele ohun dudu ko ludu lo jeje we ke ijije nya bangi we gale anya ndu pati pelele olele mpetia kan mo igede igawo ya wale lori ono bo ya balura because onye akamo gbelo ni ka ko ni onyo ni appear akpan levi mi that is your gunyeteji okedu akpan kale mi on lawyer akpan we am here na le kan do yan na le kan mi on lawyer akpan ai ba nya bi nya yele chajo emu nyo ni chewe la emu do mu ka pe hun apachewo emu ta nyo pe hun ko apachewo o ko klo ka pe la pe pe onyo o ka pe ko apachewo ko klo ka bi ji la ka pe ko onyo javule ki yaji akaje owale onwo akaje nuro ni do nya owo ka ga po but ije nelele ko ri yo wewe ije nuri eke ipe na reru na ri we pa na re kele ke ka la ne ba le ka ro gogoro nga ni ka bi nuri eke ni pie hanu aweje ko ntechinka lala anyi ni aligede leke male amu opinuja ileki jele le hupenpen ka we ye la charge nyamuka lala nyi le kiku be for ami Lagos le owa o de in Nigeria le egihe o de he nigede oleki jenyureke o rike kenyi ehurere nyuru view kaka jueji kejo as a sign apanka anyi tika vukika je ke o rike ti do enya pan charge nyureke ironyo ligede wele yo me ahopanga no we koli konyinyang koli to ohyolaka kolo oyo ngo lewe ojulo ka wale ka ya le nam nuri ke oni yo ngo lele olo ti yadun aho ka je ngo lo ri wa ka je nuri odo hin apa oruro yan je la yin oruro liche na enwa ka jawa ka ani edua iwa yi aka ka yo la lori ngenge ka ola mla elele alegunyi bi e ago meje mwele and o to wa gbegu aneni wa menyo le ka ro kwa ke ma wa wan do du dan do wa ju obu igede lo ju gbogbo vranye kigede imi e ba lo ngo ke lati duwa o le ka da anye fa ka e ke ne na ba de dai le gelete mo jonika vuleni no le roli gede lowe ko to wa ko aje no le ka ile aja mo oja opinya ngeni abanka wa okuro ba wa ni no le ke aru onyo ligede le yes o le ka onanye le kinye nyinya mu kenka no le ke enyi gede we ateje iwo longere lome oyolani aleguye be kila won le je nla riwo ni oligede olowe efunyanle ori aja kan owa eje nla le eje ni oye ke oligede ari le ori adun eyan yin no oligede wa aleguile hokuro balowe lam buo ba ye na kama egele out di menu le ke owa hokuro uji agba nyanga ahoka now saji nyowa ko ria wi abebe ka eduro ye lawyer vlog lauka jon ini nele
ta ini ne ko lika oligede ali jene bam dom ya le ali jene lele ihogbe ati je nyori elo hide jinyo ma ndeka yo now aligede even ono to nyenye odi la tepewe ka pe lori eke aho le long onyanga tun ete pepata olele odilo ndom le ti tom ga ton elo awon ano le nya oyi elele panga ko we ya o ati to ga gwa ngo to ka yin anu te we je ka agagu yin le charge igele kai ka yela charge nyo pepe nya nyoli gide o ka jeje alele an nyoli chenet lam lumele ole ke uru nya I blow job manule blow job ole ka call leng ka na nya fata nyonyang ko nyang kanyang nya leng o we yela charge nyamule yo ke la ga wara okay oligede okowa kori ka le mistake kori ka hunyang idom leka lia ahuleka baje bo o agbonu nyan je fe funye telepata no nyan eno nyan gamere apanga tela ahukuro o wale amrita lewe now okay ori calling iyonu guang nyanyang eno nyamu kamere apangate ho nyele inyonyang be inyonyang we atije odehe alomegbe owa ewe yongo lo len kala ho onyang ni kala ho nyele ino ini ne legale o len kim aka nyefata inyonyang le ole onyang nyolen leka iche no la alomegbe owa onyang ya nyenye anoho nka ho nyenye now okowa aila I case nyole la lele nyole ke on len on nyolen bo aye nginge ole ka pan ho nene le ka olomu la gbe ko ri ka hu ku nginge ahu ko ja ro lele igede le o nginge yole ka carrier ni la dera lo ho pro lele bala dera kuri amoye inyanga ga ri bororo akbanka igewe akbanka gunu keju kiwi akabule but ije no le anyinya iwa ho njani imi edu alele ibin le ke ami deri hele kam ne wa ya ite wa ho ole ti lo je anyenye ke wa ho le kale iwa imi ja I mi awon le ke ho o do apeku nene lega ija ikla wa ho iwa I mi awon le do ayu go wu o do wa ho kuro ma no le ko ro ligede iwa la ho tele ke apani igwa iteji le o emo nya America le imenyu le ke apani haiwa bebe ka ni ne oro ti ri yan le ati we ti ta ka ye junyo re ke dati sha shinu nyonyo mere balonyo gugu enyi ole ko wa ole ka ori ko nyin ko len nya fata nyonyang le anyang nya len nyolen enyi eju ole ko ka ho on anju lo wa ho I'm ya jiri ni wa ori aka je o ya ju ke o wa to ayale o hoye awon ole ka wa mu ahin ko jila ka kaka oka aula lo de ke nge do hu ai ya okuro ni gomen kori unyang han aka jongla ka oka mi oke jua awon ole ko tila kaka yobo wu ijada ijada aka maga gbe aka yobo wu omika o ti je no lo won la kala awa okuro ka awa okuro ka it's just like diaboleka ko onyan ukolo ku mo binyamu we kori aho len kori ko iwo ijile ka kori anoto ai me ngola wa mu au ko we ku aja o ja wo gbe nya nene ka kele kori iwo we chimen and enele we hu iluru sha oleka ayali jene aiti je ka ai wa hanku nyore ke ai wa ya an nyiru jabole ke wa hole inya ai wa nyinyi odela ongo lo la ha
ewa enyenye aho te jeka aho te wa hoja bole ke wa e ko honya kareke e honyeme aba ele je fun le ka won le wa ye ko lo ho breka ko ri ho o ka fet nya ka ka le kunya wa te fara fa lo ka o ti ro yen da it's okay ana le nya ja bole ka lu ka we ya ohun odudu ko ligede ka no ta ole odi ka o wa ya regbijin lele kai we ya lele I buy Mr. Peter abinya Peter o wa si jam Amagba TV balaiwe balongu nya mo le kore I buy we Leonard e wa le ye la ujo gbanya ohun odudu ko ligede ka no ta ole odi ka le no le nya mo titum ka bi mi tono e lokala we no le kai ja vo le ka kele wevu we kai je gogo le ka ko ligede chi jwa lo nota odi we anyi ati we ka ya igbejinyele nde ngole ka lu beke ori solution ati ka ya rugbe alichenele kija manyi kiti jomu kijo jelewe nyo hobereka lureke elewe ya ngole kuria ngole ko ligede ka hoka anya iti we ka vu kaika pa elelewu ayo reke anuba charge alichenele igeleke aworo ni beach lele Lagos ori kai we pe iti we pe kilinyi awe eja voleke we ho anga we not aule e beach ewe not aule e party ole ka ke ho ka lo ma ju amian ite nwenye egewe ka o ola ori ke yin ke nuka oko amgunyo reke orika gorodom chepe orika amuowo adure egbejile angu be kore lole mano ole do mo nyo jabo ga bribe nya pa ke do nya pa lo ki we ru le ru sha pa wa da pa ngo ba emuowo dure egbejile reke angu be kore lole elele alichene ti jo enyo reke adom we ka mu be kore lonka ọwọ́ ti dom le jami Lagos aka mu aka dure egbejinyo reke angu be kore lonka le anya ite we ka ho ka ke ko ho we ori kai ka ho ke lai we kai ka nyonu jinyo reke oligede anot oligede odika aita ka van kai ka ru kai nya ka wele kenya ni oligede nyadam ango pe ni oligede kem ka ole kai who where you go there la no figure pelele where o pin we fu no figure bo jani nyo wa lo pin we le ka ligede adahe oguga ni ni jule no te pia we ka o pe yo te pia we ka o mo dudu ka ye ka ha nge la bo le ka ko no pela no nya le ya ni ndo ngele finya angele kai ai te beju baule kai wori lo nya igede rebet league angi ele kai da ka trepe ugbo le kigede ka ho ni ko kuni jua du kai pe yu pe yo wa ka ka makijile ai lo me jua opa nya fuma na jilo da dati angi jua Abuja angi jua Ibadan angi jami Lagos angi jua Kaduna kai melu ngala nyore ke Yame avole kai la pinye kaba ai ka kenya ka yela ni didi ga le kala he kura yo enan agbilo vo o bola wa ijele aje ni piyo aka o ka tipe hanka oyo ligeda le ewo ni gede ton da ngame gola ka kura pe he o la we julele angle ra len ifo ka dom e ka ye ngole nya shi o ligede ho ni ka amele ro nyang igwa ro checheji igwe ni kaka de upom iro mka ola gbigbe ola pile fa fugbetanya ati mai igwe we mai le aiwe la nyada he amele kai tira de dani ai odwe he lo ka yela gba nya ka yela jo nya nka miuka ayo no le ke o ka anu ya lele tama be nya na ni ho meka o ka njot nya le ka aweje ka mchinka upo ebanga ka pakaka shiwe owe banka tonele lu we nini lele ali church ere kole
mirong nge jilele efunya liche le kaile aipete pe Lagos Abuja bala igokela ni Nigeria ka lele ayeke umbrella assemble umbrella deeper life umbrella Methodist ori kam poyo lewe ohim poyo wa against le apanka charge nka agbegba apanka ka nka agbegba ha ojigo lele kale oyiri ola riadedo oleko ya herora oye ma herora me opo we be charge ori aya lele nyureke onge yele nyureke ongo lele le hon ongo peti ya le nyureke ongo we ko hon wele oye nyapan aka le wele ke me kaka pa pan me ati we kan ke ehe alidipa life mrile alidipa life e pa pan ka anya iti we ka hopo we okay ya we ya kale ngela mbo mo dada le ke ohi mil mionu granka hoka and egele kai wa challenge bale culture nyai gie bale go la nudi awe now iye ke apole ka ni diri igele ka ni kanyo tigela in ogo ole banga ko ti o diri tigelo wa move le o ja won awon aka mo now church but Bamiaju Efoyi Balodele Balepeleji no dey irrespect in the culture. Culture is nature, and these things stand. Ngenge wala change nya F no dey ole kaka. E no dey kaka. God give way to culture, which is nature like it stand where it were a lie. Now elem to atokum kaya. Aho panga ineka waka he kole oberola aho jenure ke jo le church kan aho panga ajenure ke the church nyang luhi nyang ola wa pe ba ho no le church o we ka yawe fo ngo we ka atu la me ya now Bamiaju onwo le ko te pio nyonwo ngenye opanyo diga ko diga mi onudu ka ho akaka ho owa a Bible lay a church against the Bible banga ke o ye ke I mean o ya ti ye la Bible ye ke inyi ye le ka yin chori jo ani mi onu jo ani chori ejo ikla ye le ka yin yi oni ke ye fo ye ni now if abu binyo leke oniro le church la ti vigede ate we igede ate jenyo leke apan vigede we aho ate yeke jolimria le church lele mkaka no to nyo de me o kam kele mravo lohi o ka hinyo igaham njemo leke ohe kwa apan ma Bamiaju ohe gale o ja la o ja apan o wa lo kanya mo ye fun yan Panyo le ko jenyo le ke ami lo we o wan ti aju wenyo le ke ine ka ho panga waga ko lekele kaka he ho bero we ohi balapan ajenyo ro di ho berega because at the same time e ho bero we ka pan fa we e ho bero ohi ni fa mtitom ka dono le ge we nye okay inyore ke mfinya bai awele ko okay onwa la jeka ko la ho kiti ya ju lore ke onwa la ho we lo ha kan la later aje even no figure we le chok la mi la we I love me nyore ke ura ho bere ko ho bro a ko hi iwe ka edru ju le lo kala ho aka ru nye ka Olo kiri. Omo bipelo. Ora ya yomo bipelo. O ora le goju ni church. E ka ya nyore ke ahomi radale. E ya kama hanwe. Kore ya ka church suspension la assemble ba le church ka le bigede we. E ya kama hang ankla jua. E ka ya ololi mi hanga ka rabo le no. E ka ya jabo le ka amla ka irada.
ka bile mu bo wo ani hoi ka ko da hoi ni mimi o ndu ga ye ke o ya ni gidi ko cho ya ni gidi na ke me la pa no e ani ja ni gidi ai mi nyo re ke o he ju agbo la gidi ko le ma la wo e ka apa le lo la lo re ka de o ti la lo e ni awela nyam so apang balu he ole ke we no lu du fi ko we o da di ya le ko o pempe mo le ke bible mela o wa apanya le gida mela ni anota ho no ni bible me lo ka bible me ka no le no ya mo le ka ro le ka ku anota ta o le bible me lo ka ni o le gida fa le o no ta lo di ke ka ta di no wa le ku ra ho yin a jo le ale church aka kele pi ka ya do de aya do de ala oru yang tala ni la no ngole wa hu aka ida chao le e ka bilu hi cha dang ni e ya ka ba e ani ho ni ka ka ku na ho ni ka le la afri o pan cho cha we ale ku da dang ni wi bu bo he la nya no ji ka cha nya le ke ku cho cha ni ke we ano he mi ye wala mi ya ni no ni apang ba lo he mi cho imu ya igbe jume la ole ka wa mi e hela no ka ko pika lo so ko da wala ya ju hin church le po ko la gidi ati pe yo lele ale mira akaya mo hala pa ka that's orika ai ka oni ja ho ka ti be shole ka ivo kweji ohi ka ya jo le buju in church le it's like a suspend yang no okay ori ti suspend yang la lo o haru mo le ka ho hala exactly ala pan ko bo ha ho church le o pa mo ki church kaga now if go le ka lo nge le nya ti ke anyi dwe ye ke to anyi really church it even o hate generally really church aho ate lo diga ka ateka he obere papa o le ge da nya taro baroro ateka po hi nya ban ati yo ni really church agege adomula lo nge ola ka to church yo ye ke yi go aka adobo admi kelele okara yo ru gbe jaga be ko oye inu iganta ine ko yi wa ka yo jaro ka ko ta uye gbanyan atijo wa ka yo nyule ke ile ahinyo la tuja ahinyo ile owo ko pleja ho kaka an ko di ka hote lo nyo le ka a te ye nyure nyo le ni la le church ho ni la le a bi lo nyure a la boje apanja boy analinya jabule kai ya fo we ori karoli gede ko ho e ba lokela nyuli gede ka jang chajinyamu ale anotonyi odi kaka onyangu olengu aka honyika ori ahonyi ni hoho ale yoro nyanku ejime ka ravo hohi nyoka hinyoshi anme ote bo wa kemka awe ka ya jongini owarungo bipilo nyango uri kai ronginyo la ke church le uri kate ke church ka le apang langinye le ka ke ka po kuri ala pang monule ale akaya jwa anya ite aka ho ko ho le panga ke wanginyi oyi ole ko nge banokela ka je ke uri ka ho ele uri gidi chigogo jo uri ya idongo le ka koli gidi mionu juka le aka hoka kanyai ile kijodi kaje jancha dinyamu owale lokelo le kai weka ye pi ineka kai kata evu olekue anowe je kai wetere para ya Alain lonka bueno uli Aga TV, projecting EVD culture. Anora baterekpe enyam ya ukenya ogbajija volume ya juni ni we evo le kai tele origide culture class ebejunya nyelo la le pangari omu odudu ko ligide ka nota lodi ka javole kam to no wele anai banyam le kai we yelo yobanya ligbejunya lo la le ya le nyuri anyi aiti we ka helele aiti ka bashi evo le panga as oligide kai kanoja ho kenya ke laiwe le oho nyuligide ole panga ke nota lodi ka we le
charge nyi gu chukwu nya liche no le kai we jom nyamuka balori inge balon hon ke lo le ko we ho che juju ai funyo he nyo liche ne lele IT eke ohoho le panga I wonder me okay ile panga kale ide ile no ka ponga nge fioka okay and ni e balon o kela ole keep place u je ba ni ile kolika do hinya bo hinya nya le ongo le ya ni hoka we ka ho ongo le ya no nyori penalty ole bike huru ni penalty kale iya no anyo ka ponge nge pioka iya no anyori kaga jushi aka ga lo ho ni now ko le awu ye ke ni tsaje nyori ni angeni ori ho apanga ru le iguga buwa le aibehiome angeni ka ogwo wa le o tira mo lo hakaka ni le wele le abebehe hiji le nyole onyoligede nka mi onudu nyorieke aibehio ka onwo yin la yan onwo tepio ka onwo tepio ibehile onwo yin la yin iti tragic ahụ ka bịa lọ hello tepio adi dudu kide ile ewe ile ọwa kenya kelai oviga nyanga aibam abinya yonu jwele minyanwe charge javole kaiwe ye oho nyoli chenelele odika ye we oho nyubeke o haru owinya mile chefe gele ovupe panga ka kaipe waru wodele awe ki beach awe ki gamega anya tewe ka hopo we analenya he dilo beni ehile panga kila we ide hile noka pa kominika la ide gedo we ide hile charge ko yenyan ka ha ole ba bi ke awni hoile ka we kura awni hoile ka hoile ka lele ha ilo we kura hoile ka kalale ala ka me ola ligide ke awni lo ta lo de ta ni we pepe jojo ligide ni ka pupu won de fa ko cha jo ha nya ma ya ka kura hoile ka kale ala ka me ka mukala ye ke maligida woda ka taji kuli woda ongo le kai we ye ka lo pinu we ho ba ni jakela we no ta lo di yi yo le la ka we he kla gbang bi pante we pa de we ongo ba ka la o ye li ya ka ongo lo bam ba kai ka ya ada he ani the government ali church oro ka yela yelo we go pio o tu gbo ibenyo laila yori ohaka anolo ohaka anu hoinka kura hoinka kale oloye ja abange ja uka that is just obo analenya jabule kai ya jinini ebejinya lo la leri alo nota ole odi ole ko ligede fa aiti yale aibam abinya peter owe oyeke nyoligede nyi fajole onyi mijo nyini onyi fajoligede ka nyile ongongo he nyi ho he olenyika aibanyai awe leonard le oti yanyi nyureke nyo he owe nyiro he ole kenye haka nya duduko ligede nyi fale nyile ongenge he nyi hono taule odika le anole nyele kamwe ye anwe ya ochinole ole ewuri nyigede culture class ke bejinyele la leleri aulo no taule odi ole kaifa anya no ateyo obam kanu ka yelele kanu ye nyinyi oba onyonyo le ka kanu ka je yomi orikoria rokaworo inombo le kaiwe ka no screen kanu we ka ye rokaworo kanu ka ya junior ke elelele aha nu le kai ka helelele anu ka ya jumi charge ongo dudu kai gba ai pe vole pe warile ri charge kai ka jo pepe nyo ho e ba lokela nyu ligede eleke ha kai ka ya
jode hu pempen elekete hakanya kai kale ho orika dai anyi bala angilikira legbedunye fumanyai aderao nyigede bala angilikira ni pepilo igede aveve ye je ole ke kaje ho ke kaje enwele ke hai kano koka chaje kanwano ole panga hanu kai ka ho ke nya ke lai anukaya ole hanu kai ka taireji kai ka ho kaka anukaya ni ururia official page ole kuria rinyagba TV anukade comment yano wa mi o rikotira YouTube igele panga kanu we yo anukade comment yano wa mi nyoreke elelele ahaye ayankela kai ka helelele owale ai ka pa wuanyi anyinya ekela kai ka ma inyi kela charge ko ho nyu ligedole ka kenya kela charge ko kunyi nyohe ka job nyigelele opo mi pelome no le ka kanu jumiela nyaishi kanu warele warewa gba TV kaiti yelelele chefege njemi miminyori elele kai yale oda roka onge balonkela we yo charge nyigede okakelai le opo mjolo melmenyo le kanu we oraba ada anotiga weje ko ekonya ka chono okami ko le ke ko le chono charge oho nyuligidi ole kai we ka pa ho ango chino ole kai we nyigide culture class le elo popoka ela kai we ka na ye ya eneneno f nyefi yonyonyonyi kai we ka pa ka tale nyaini le ori kai woro no kamioka anu weje ka anu chuchu anu maga kanu kai ware nyi charge kai ka je po ho le kinya ka lai kefu manyai pempembala anyi le kai kama lai ke ka jang charge na ho nyuligidi opo mikolo me ekonye la iludo la mimida kanu ka woro yai ayo kunyai no le nyai ole timinyo kolele okokela ai kamimi pa egbejinye la okela warika tonu ochi no le kai uronyi igede culture class enyam rukenya obajewe aliche na oro mi Mr UK chichu uro enya ngine ka kai karo abwe Leonard. Okay, Ivan. Enya Marabinya pizza. All right. Enya ola nyokolele Agba TV anu eyewele. Ora avobo ngonyomi lo le ko we page ke oro ni subscription le. Ora subscribe le. O komi ko le kai hokela le. O ale ke ye junior ke Alagba TV ipe episode okela warele le. O wa kemi avobo le. O ale ori subscription ni. Okokela ai kamimi ye ai ka ye no F nyefi okela anu no me anu pai me. Abba TV, projecting Igiri culture.